Pomaže Bog, braći i sestri, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas 61. Poslednjih nedelja Kina se u našoj javnosti prikazuje kao spasilac Srbije i čitavog sveta od koronavirusa. Naravno, bespovratna pomoć Srbiji kao i određeni materijal koji je ponuđen za nabavku ne treba ignorisati, ali veličiti je svakako neukusno. Da li bi veličali i ljubili osobu koja vas upuca u stomak, a zatim odvede u bolnicu? Naravno da ne, a to je upravo ono što je Kina uradila Evropi pa i Srbiji. Neću se ponavljati zašto je to tako, tu temu smo obradili u prošloj epizodi na početku ovog vašara oko pandemije. Kina je mogla da ponese totalno zatvaranje gradova i države i zatvaranje preko 300 miliona ljudi u svoje domove. To je velika država, ekonomski gigant koji ima resurse da izdrži takav udar. Također kineska vlast, kao i većina Kineza na kraju krajeva, nema nikakav moralni kompas kojim se vodi, tako da pored tiranije koju sprovodi Peking nad svojim stanovništvom, ti stanovnici se isto tako bezosjećajno odnose jedni prema drugima. Naravno, ovo može da zvuči kao generalizacija, ali tokom decembra, januara i februara mogli smo da vidimo na delu taj disciplinovan narod kako danas opisuju Kineze. Naime, dobar broj Kineza po izbijanju ove bolesti namerno išao po prodavnicama i zgradama, pljuvao i kašljao po kvakama, namirnicama pa i često po svojim sugrađanima. Ljudi su morali da prisilno zatvaraju svoje domove, zavarivajući im vrata i slično. Nećemo da spominjemo da su Kinezi ispraznili zalihe medicinske opreme drugih država da bi to slali nazad u Kinu. Dobar deo je i preprodavao po većoj ceni. Toliko o tom disciplinovanom narodu. Trebalo bi spomenuti da ista takva neljudska delovanja Kinezi u Evropi i Americi isto čine, tako da se zapitajte sljedeći put da li stvarno želite veće kinesko prisustvo u Srbiji. I sada Kina je poslala svoje stručnjake u Srbiju i brže bolje ova vlast je počela da veliča Kinu i komunističku partiju. Mnoge javne ličnosti pa i sam Aleksandar Vučić svojim hvaljenjem i divljenjem obmanjuju narod o nekakvoj disciplinovanoj i uređenoj Kini. Dive se komunističkoj partiji Kine koja je izvršila kulturološki genocid nad svojim narodom, a manjine poput Mongoli i Tibetanaca tretira kao stoku i neljude. O antihrišćanskom karakteru Pekinga i komunističke partije Kine nema potrebe da govorim. Mi naravno ne sumnjamo u tehnološku sposobnost Kine i znanje njihovih stručnjaka, ali mora se spomenuti opasnost njihovog prisustva. Naime, do skoro su kineski stručnjaci savjetovali da se kod nas uvede potpuna zabrana kretanja na 24 časa po kineskom modelu. Kao što smo rekli, Kina je mogla da ponese takve mere jer je ekonomski gigant, Srbija sa druge strane ne može. Bude li ova izdajnička vlast usvojila kineske mere, mnoge privatne prodavnice, zanatske radnje, firme i bilo kakve male privatne usluge će biti uništene. Ono malo što ostalo od državnih fabrika i usluga bi isto moglo da nastrada. I po uništenju naših postrojenja, fabrika i privatnih radionica, uopšte nas ne bi čudilo da Kinezi ponude otkup, investicije ili nešto slično gde bi Srbija praktično postala još jedna, a možda i prva, kineska kolonija u Evropi. Kina također ima ogroman uticaj u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, koja trenutno služi kao instruktor za prevenciju širenja ovog virusa u većini država, uključujući i Srbiju. Naime, direktor Svetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom, koji od početka ove pandemije na javnim nastupima iznosi podatke i savete, jeste pripadnik marksističke etiopijske političke partije, koja je u veoma bliskim odnosima sa Kinezima. On, kao predstavnik Svetske zdravstvene organizacije, samo ponavlja diktat iz Pekinga. Tako danas Svetska zdravstvena organizacija kao ispostava komunističke partije Kine savjetuje drakonske i neljudske mere, širi paniku i strah, a usput hvali i veliča kineske napore i uspehe. Posljednji slučaj koji samo potvrđuje da je Svetska zdravstvena organizacija pod kineskim uticajem jeste odbijanje da se uopšte prepozna postojanje Tajvana kao bilo kakvog entiteta u svetu, koji Kina naravno smatra svojom teritorijom. Da li želimo da naši stručnjaci i vlasti primaju savjete od komunističke partije Kine? Kina jeste strateški prijatelj Srbije i Srba što se tiče odbrane srpskog Kosova i Metohije u međunarodnim raspravama ili određene bespovratne pomoći i projekte koje Kina nudi Srbiji. Samo to Kina ne radi radi nas, već iz svog vlastitog interesa. Mnogi u Srbiji simpatišu Kinu
i zbog njene konfrontacije sa Amerikom, ali setimo se da su mnogi isto tako simpatisali Ameriku protiv Sovjetskog saveza. Kina danas podsjeća na distopijsku državu. Ono što je trebalo da bude Sovjetski savez, Kina je to sasvim uspešno postala. Svaki vid duhovnosti je ugašen. Narod je zaslepljen tehnološkim dostignućima i manipuliše im se kao dronovima. Ne postoji nikakvo poštovanje ljudskih života i odnos prema određenim etničkim grupama podsjeća na odnos Šiptara i Ustaša prema Srbima. Mi, kao pravoslavni hrišćani, kao Sloveni i Srbi, ne možemo u takvom monstrumu da vidimo prijatelja, kao što ne možemo da ga vidimo ni u Americi. To bi bilo to. Želim vam sve najbolje i s Bogom.